अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह खुश रहें, इस तरह सलामत रहें और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रब की ज़ात रखे। पाकिस्तान को ज़िंदाबाद, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। सुहेल अफरीदी साहब के फ्रंटमैन अब दोस्त भी बोल उठे हैं। ज़िला खैबर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल गनी आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को खत लिखकर हल्का पीके 71 में इनके भाई नवीद अफरीदी की मुबीना सियासी और इंतजामी मुदाखलत पर शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार करते हुए लिखा कि अब्दुल गनी अफरीदी ने वज़ीर आला को जो खत लिखा है, खत में अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट, जिसको साबक आप एक्स सॉरी अभी जो है वो एक्स है, पहले ये ट्विटर हुआ करता था, शेयर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवीद अफरीदी हल्के में खुली कचहरी का इनेकाद और इनकी सरपरस्ती करते हैं। सरकारी महकमों के अफसरान को इनमें शिरकत पर मजबूर किया जाता है। शिरकत न करने वाले अफसरान को तबादलों की धमकियां दी जाती हैं। खत में कहा गया कि इस मुबीना मुदाखलत से एक मुंतहब अवामी नुमाइंदे के तौर पर इनका सियासी वकार मुतासर हुआ। अब्दुल गनी अफरीदी ने यह भी दावा किया कि वो इस मामले से पहले मुअत्तद बार वज़ीर आला को आगाह कर चुके हैं। सूबाई असम्बली वज़ीर मीना खान अफरीदी के जरिए भी शिकायत पहुंचाई है, ताहम कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने ज़िली इंतजामिया और बाज़ सरकारी अफसरान के किरदार पर भी सवालात उठाए हैं। रुकन सूबाई असम्बली ने सुहेल अफरीदी जो हैं उनसे वो मुतालबा किया है कि मुबीना सियासी इंतजामी मुदाखलत का फौरी नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात कराई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो वो मजीद कानूनी और सियासी इकदाम पर गौर करेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि सुहेल अफरीदी ने अपने ही फ्रंट मैन और दोस्त रुकन अफरीदी का एतराज जूते की नोक पर रखा है। उनका ये कहना है कि जनाब उनके जो भाई हैं ना, वो आते हैं, खुली कचहरियाँ लगाते हैं और खुली कचहरी में लोगों के मसाइल हल करते हैं और वो वहाँ पे जो मंसूबे हैं उनके इफ्तिताह कर रहे हैं और वो जो डीसी साहबान या एसी या जो भी हल्के के ज़िम्मेदारान हैं, वो अगर नहीं आते तो उनको धमकी लगाई जाती है, नहीं आए तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सुहेल अफरीदी का भाई जो है वो बकौल गनी अफरीदी के गैर मुंतहबा तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह कर रहा है और सरकारी अमूर चला रहा है। आज 12 में ब्यूटिफिकेशन मंसूबे का उसने इफ्तिताह किया है। स्टेडियम और कैडेट कॉलेज के लिए मुकाम का इंतखाब किया है। सरकारी महकमों को बुलाकर लाइन में खड़ा करता है। लो जी भाजन, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਕ ਬਣਦਾ। अच्छा जी, पाकिस्तानी फौज एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शबान मुश्तरका तौर पर जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेज ने ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 3 ख्वारिज को हलाक किया है, जिसके बाद ऑपरेशन शबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 67 हो गई है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि 5 जुलाई से अब तक 105 ख्वारिज को हलाक किया जा चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई किसी एक सूबे के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते, जिन्होंने पाकिस्तान को कभी माना ही नहीं है। आज पाकिस्तान की उम्र तकरीबन 80 बरस होने वाली है, लेकिन वो जो 80 बरस से अपने दिमाग में बनाकर बैठे हुए हैं ना, वो पाकिस्तान को नहीं चलने देंगे। पहले बांग्लादेश अलहदा किया, अब उनको बलूचिस्तान और अब उनको केपीके और अब उनको कश्मीर, ये तमाम चीजें इसीलिए एक्टिव है कि आप दुनिया के फैसले करवा रहे हैं। आपने हिंदुस्तान की अरबों की वो जो इन्वेस्टमेंट थी, वो जो पूरी दुनिया में सफारतकारी करके उसने एक बल्ले बल्ले बनाई हुई थी, एशिया का चैंपियन बनाया हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, आपने वो एक जंग जीतने के बाद और आपके फील्ड मार्शल और वजीर आजम की क्यादत में आपने तबाह बर्बाद कर दी है। वो दुनिया के किसी बड़े मुल्क में जाने के काबिल नहीं रहे। वो दुनिया से ट्रेड करते हैं तो उनका वजीर आजम सामने नहीं आता, क्योंकि आपने उनको सफारती सतह पे चित कर दिया है। क्योंकि आपकी सफारती जो कामयाबियां हैं, आपकी जो इस वक्त ईरान और अमेरिका को लेकर जो लड़ाई खत्म करवाई थी, वो उनको वारा नहीं खाती, क्योंकि उस लड़ाई से उन्होंने पैसे कमाने हैं। ईरान को वो खत्म करने का तहैया कर चुके हैं। तो ये जब सब चीजें करेंगे, फिर आप उनकी सुलह करवाने के चक्कर में भी फिर लगे हुए हैं, दुनिया का अमन बचा रहे हैं, तो वो कैसे आपको छोड़ेंगे? फिर वो आपके जो बलोचिस्तान है वहां पर वो फितना हिंदुस्तान को सरगर्म करेंगे। कश्मीर के अंदर जब आपने जायज वो कश्मीर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उनके लबों पर एक नारा होता था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उस नारे पे वो आ गए हैं कि हमें सस्ती बिजली और आटा, जो कि वो उनका जो वो जो मुतालबे हैं वो भी मान लिए गए हैं। तो वो जो वहां पर ये कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको कश्मीर से मोहब्बत है, वो कोई और एजेंडा है। और इसी तरह केपीके में जो हो रहा है,
تو یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے پیچھے اصل میں پاکستان جو ہے وہ جو دنیا کا امن ہے اور جو لڑائی ہے جنہوں نے حملہ کیا تھا ایران پر اور اس کو وہ 48 گھنٹے میں ختم کرنا چاہتے تھے، وہ جو ایرانی کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ وہ جنگ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کے بدلے میں آپ کے ملک میں لہر چل رہی ہے، لیکن فتنہ الخوارج کا جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں پاکستان میں ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی جگہ پہ ایسا کریں۔ تو کشمیر میں جو الیکشن ہے بھرپور تیاری اس کی جاری ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو پنجاب میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے مختلف حلقے جو کہ مہاجر ہیں، اچھا یہ مہاجروں کو ووٹ کیوں نہیں حق دینا چاہیے؟ بھائی یہ کون سے مہاجر ہیں؟ یہ مہاجر موسٹلی جو ہیں یہ جموں سے آئے ہوئے ہیں۔ ان جموں سے آئے ہوئے مہاجروں کو پنجابیوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے دلوں کے اندر بسایا ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جموں کے جو کشمیری مہاجر ہیں ان کے ووٹ دینے کا رائٹ چھین لیا جائے۔ اب یہ جو پنجاب میں مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مطلب کہ 10 حلقے ہیں، ان کا تو کشمیر میں گھر ہی کوئی نہیں ہے، ان کا تو کشمیر میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو یہ کشمیر میں جا کر کہاں پہ رہ کر کس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے؟ ان کے ووٹ ہی پنجاب میں بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جموں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کے اندر اس وقت خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں اور میڈم انوشا رحمان صاحب ہیں، وہ بھرپور قسم کی ایک کمپین چل رہی ہے۔ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی مرکز اور پنجاب جو ہیں وہ کشمیر پر لفظ تو اچھا نہیں ہے لیکن نہیں وہی لفظ بولتے ہی نہیں ہے، وہ کشمیر پر اس وقت آنے والے چند دنوں میں آپ کو مرکز اور پنجاب یہ دونوں طرف ایک بھرپور قسم کی کمپین دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ آخری 2 ویک جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی جو ہوتی ہے نا جسے کہتے ہیں کہ الیکشن کمپین اس میں بھاری ہوتے ہیں۔ جی بھی گلبت بلتستان میں نے دیکھا تھا، ابھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جو مرکز سے ہے عطا تارڑ اور بدر شہباز ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی پہنچیں گی اور آپ دیکھیں گے ہر جگہ پہ آپ کو کشمیر کا الیکشن نظر آ رہا ہوگا۔ اس طرح پنجاب سے جو ہیں وہ فوکل پرسن بلال ہیں، حمزہ ہیں اور عزیر کیانی ہے، وہ بھی اپنی ٹیموں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کشمیر پہنچیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مشترکہ ایسا کاز بنے گا، ایسی مطلب آپ کو ابھی یہ جو آپ کو پنجاب کے حلقوں میں سعد رفیق جوشیل خطاب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے اگلے فیز میں انشاءاللہ تعالی 17-16 تاریخ کے بعد آپ کو یہی جذبہ اور یہی ٹیمیں جو جی بی میں تھی جنہوں نے مل کر الیکشن لڑا مرکز اور پنجاب نے سوشل میڈیا کی، وہ آپ کو نظر آنے والی ہیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی کشمیر میں، اور کشمیر سے آپ کو جو کنٹینٹ ملے گا پھر ظاہر ہے اس سے آگے چلیں گے۔ الیکشن اس وقت ہاٹ ہے، الیکشن اس وقت گرم ہے، ہوگا اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑا ڈنڈ ڈالنے والی ہے۔ اچھا جی، اس وقت پاکستان ہاکی جو ہے جی آپ کو پتا ہے جیسا کہ پاکستان ہاکی کا ورلڈ کپ جو ہے وہ ہالینڈ میں ہونے جا رہا ہے، 15 اگست سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان نے اس میں کوالیفائی کیا تھا مصر میں ہرا کر، مجھے یاد ہے جی وہ بڑی قوم میں خوشیاں منائی گئی تھی کیونکہ پچھلے تقریباً کچھ 16-17 سال میں 2 دفعہ ہی پاکستان نے کوالیفائی کیا اور 2 دفعہ کوالیفائی نہیں کیا۔ تو ابھی جو ہے وہ پاکستان ہاکی کی تیاریوں کے سلسلے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کمپلین کرتے ہیں جی کہ پاکستان میچ ہارا ہے، وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کس سے میچ ہارا ہے۔ 12ویں 14ویں نمبر والی ٹیم جو ہے پہلے دوسرے پہ کھیلنے پہ تیار نہیں، آپ نے بھیج دی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو رزلٹ آیا ہے اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، آگے چلنا چاہیے، ہارنے والوں سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو انشاءاللہ جتائیں گے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کی منسٹری میں ان کی قیادت میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی صاحب جو ہیں وہ صبح شام ایک کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے جو ہائر کیے ہیں یورپین آسٹریلیا سے، یورپ سے، انگلینڈ سے جو کوچز آ چکے ہیں، اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جس دن وہ آئے ہیں نیکسٹ ڈے سے انہوں نے صبح ٹریننگ سیشن کروا دی ہیں۔ پاکستان ہاکی سینئر کا جو ہے وہ کیمپ لگا ہوا ہے اور اس کی تیاریوں کے لیے جو ٹریننگ کیمپ ہیں اس میں مزید تیزیاں آ گئی ہیں۔ قومی کھلاڑی جو ہیں وہ بین الاقوامی معیار کے جو کوچز ہیں ان کی نگرانی میں فٹنس، گول کیپنگ، ٹیکنیکل ڈرل اور سپورٹس سائیکالوجی پر بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جی پی ایس ٹریننگ اور ویڈیو اینالسٹ جو ہے نا ان کے ذریعے جو کھلاڑی باہر ہیں ان کی کارکردگی کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ خامیوں کو دور کر کے ٹیم کو ہر لحاظ سے ورلڈ کپ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ فٹنس کوچ، گول کیپنگ کوچ، ٹیکنیکل کوچ اور سپورٹس سائیکالوجسٹ روزانہ کی بنیاد پر کھلاڑیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ ذہنی اور ٹیکنیکلی شعبوں میں اس کو مضبوط کیا جا سکے۔ اور یہ جو میں نے نام لیے ہیں نا کہ جو ٹیکنیکل کوچ ہیں، کیپنگ کوچ ہیں، فٹنس کوچ ہیں، سپورٹس سائیکالوجسٹ، یہ تھے ہی نہیں آپ کی ٹیم میں، یہ ابھی وانی صاحب جو ہیں انہوں نے کانٹریکٹ کیے ہیں اور ابھی یہ لوگ باہر سے لے کے آئے، ہماری ٹیم کے ساتھ یہ لوگ ہی کیوں نہیں تھے؟ ابھی پرو لیگ ٹیم کھیل کے گئے ہیں، پتہ ہی کیوں نہیں ساتھ ان میں کوچ تھے، دیٹس آل، نتھنگ ایلس۔ اب یہ لوگ آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہے اس میں آپ کھلاڑیوں میں فرق دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو صدر محی الدین وانی صاحب ہیں وہ کیمپ میں دیکھا تو خود نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے بیٹھ کے ٹریننگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کرے گا، ہاکی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ والے جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو ایک عروج ہوتا تھا اس میں انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ واپس پھر جائیں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात को हदायत की है वो हर हफ्ते एक सरकारी स्कूल में खुद जाकर क्लास लें ताकि तदरीसी निज़ाम की मौसर निगरानी तालीमी मेयार में मजीद बेहतर कार्रवाई ला जा सके। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ है। इजलास में प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा लिया गया, जबकि पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब की गई हैं। वज़ीर आला ने ट्यूशन सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग के लिए बाकायदा तरीकाकार वज़ा करने की हदायत की है। अब ब्रीफिंग में बताया गया है कि गुज़श्ता 2 साल 4 माह के दौरान सरकारी स्कूलों में 43 लाख तलबा की एनरोलमेंट हुई है, जो माज़ी के मुकाबले में हकीकी तौर पर सबसे एक बड़ा रिकॉर्ड है। अच्छा जी, अजलास में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पेफ के उस्ताजा की तनख्वाहों की अदायगी को मुकम्मल तौर पर डिजिटल के तहत लाने का फैसला किया गया। इस मकसद के लिए 1,38,000 पेफ उस्ताजा के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे ताकि अदायगी का अमल शफाफ हो। अब देखें ना, ये जो 1,38,000 पेफ के हैं, जो टीचर हैं, ये जो 20 तकरीबन 20,000 स्कूल जो प्राइवेट किए हैं, वहां पर ये जो नौकरियां नहीं आई हैं, वहां पर ये जो 45 लाख बच्चा जो स्कूलों में गया है, और उन 45 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो 1,38,000 टीचर हायर किए हैं, क्या ये एक इनकलाब नहीं है? ये नौकरियां देने का जो वादा वो पूरा नहीं है? बच्चों को स्कूल ले जाने का जो वो पूरा नहीं है वादा? देखिए, मरियम नवाज साहिबा, मैंने पिछले दिन भी बताया था कि मरियम नवाज साहिबा ने वो हीरे चुन कर रखे हैं जिन हीरों ने कमाल कर दिया। और राणा सिकंदर साहब जो हैं, वो तो मोहब्बत है, लव है। जिस तरह वो बच्चों उनका जो बच्चों के साथ रिश्ता है, उनका बच्चों के साथ जो बाप और बाप वाला रिश्ता है, उनका अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। मुझे ढूंढ के दिखाएं कोई कोई ऐसा सेक्रेटरी जिसका बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता हो, ढूंढ के दिखाएं मिनिस्टर जिसका बच्चा पाकिस्तान में पढ़ता हो। तो राणा सिकंदर का तो बच्चा जो है, उसने एडमिशन ही सरकारी स्कूल में लिया है। जिंदाबाद मरियम नवाज, आपके इस फैसले पर दिल से एहतराम है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।